Ibaraka tia savan TV yang pala television lam senkela da woto no wat kibane mora wakat le tamete nandi kanta siamba tazurada na yoto ne ad empress ka sulla sen wuli bat bumba e pale mesadi yo pinna op contradiction to damba ki wo yito monto me Burkina Faso ko lo aton le bon wazigi la blema ko sa meta to pak Burkina Faso na ko dora rok ma Christian Kabore ambassy ya sekne kiba kiba zaman dara la bzersi ko isa woto ne antase ina wata lataba anti sa biga solman to wulinya tiga zuru paraba sambebe ne arab ton men na mara parab tigri monte wi marsa tor zaloto la ta la ta so Burkina Faso par ministère zetba so monte déplacer interne ramba nying woto on wuli batti to ni santarba aya bombo nam hada bamba abi ken woto ne to ni fa fangil kepi ya bayira labe ina pa makasit ne to man tarabu kari zongo sana markasit to te dike ampoine yamba ir posi la baraka zikanga mosala na yan son werset kibe zurado on ta siamba tinna wuliga met empress ka sulla ya suni so wuliga bumba yimbe pale meserde iwapina obsere kibe kitaba sekane kibe kitaba ya wuligi tabra tameti tenga zada ba bang bala bang kotabla me ki wayi tab ton tume Burkina Faso ko lo ati ka ton se zinbene som moti zeta ba ton pa me an lebe obsen yizini sa oblem ko sa metab ton pa Burkina Faso na kodora rok ma Christian Kabore ambassy ko sa tum ta fati Sankara Amanka Seto Amidou Zango na Venaratondo. Le mouvement pluriel ne sera comme avant de bonne quoi était impress kawa tabi sampa gunsi kaneka abtun me wo iso ezutu ngini ke sumpa nonga ti sene impress ka ramba yelam ti bamba patari la vonre bale runda sana ngese nyoko lo kalga aketa enkeng da tawre ni sa wensa abketan tara burkimbia woto annama hade yaren kete ab kon sene tenga taw damba kiwo yibu te modre ti nyoko lo kalga atara le pore Burkina Faso erkenante kalga mansu giro ya empress ko nin singata ki bay kun yelle nyami amti Burkina Faso ne bembebe runda ti temsa katon tay e zismen bebe ti rimen qualité pame ti atile ya poa ton ko kadi kuyi be moro ti zone kanza ba me de na sigri ne ba leba be moro kadi kuyi ba point be moro zone kanza dem to izulu ni point obsimbe bo pare pasoda pali e soda kuren singi larmo ko nyami amti territoire ni mikam to da kanza singa ton soda da zare obi tenga vonre da bam ndi ke tabna mo ramti ne ba pam la fois ton ko le kiu kan kiu yibu bi mo rot ne ba wisaka singa bi zaksen libro ti zinin me tuluta nan pakinwa bi mo tuluta ri ti bam me ton to me ne mbuide ton pam la fi ti parce que eri ngi la waya kan kiu ti bi sampa ton re ton na yene yi kene wulgi supa non wa na kene men wulgi president ami balla ne to sawto wala ne batab sun zo zeres ko ti lore empress ko ramme abonda tenga taw damba te pak tenga taw sob kulugo arok mal Christian Kabore mbasi ton wilgam tetile to libera ti sariel sankapora abasa etile bare e pane bomuninga e mbam tik ngarawa e pane bomuninge sane empress ko ramba ableben kota tenga taw damba te modre an yi sane wala inata yella yelwen kudolin semana beti gendarme damba man kalma da wungam tubna mana vice ro wungam tibam ratame ti vice kaso wunig bumninga BBC ti neba bange inata rapport président rokonda demanda rapport rapai o yi rapport en public neba bange ya bo mbi rapport poa te neba fa ba bange soda sa ki inata wa ya bo sababu ku soda sa alagi yoro mele yam hiya ti aner hindi kame ko zabra wenge ta ayor kelum payela poa ton yelam tiblib man enquête ba me kala ma te pa man bange ad empress ko ram sense kiba kit ba ab kella men na bede on gome Burkina Faso ne franjo do senkende on zabe ne tanso bon sol sa wenge sane empress ko ram ba bungam te bamrata me ti tenga to damba abbas ne fara tuma woto la bam me leken ges te ya saram samande man woto tire zabne tanso bon sol sa atun wo ma bisin yir woto ya ligde santa miliara yibo se faligda la ministère ni singe ton kodom na yidin keng tawri santon le ban yisoto na yidin ton songe ne ni simbe sinma ma no point be lem nan tumba nous tum to bonti araramba fo ma hanto ma ne projet wa ton ko songri en pame antum of tum na me woto na ya vuko yibi soba labsan anton na mane tum kanga zaman dara sinazaru kasenga point labtonri anna ko soti tum na le singe tum na tabule kinna mana kaseto ina kila ravenam ministère ning sengeta kudum da yel ane projet ning sombonti fond de développement culturel et touristique ya ligit sor sendatan ta miliara yib la zaka la pamia sna yelen song ne nim sen tom de culture toma la sendatin yi projet ram kobaga
ti projet fab sẽn na n dɩk n sõnga a ta minio piiga n digd minio pis naase d paam vẽenemã ne Monica Ilbudo sẽn tʋmd projet wã pʋgẽ. Baba taab la bɔd na sõng sʋkãngã wã baba taaba pipi soaba yaa sẽn tʋmd sinema wã wɛɛngẽ la b sõng n sõnge n le pʋgda yaa sẽn tʋmd n boond tɩ aadi spectacle n saoodba maand b soalmã yɩɩnba yẽ yib soaba paas taam soaba yaa sẽn maand b boond tɩ aadi spectacle sã maand gũndba tɩ boond tɩ dessin rãmba la dessin rãmba ka tɩ dessin yaare yaa dessin sẽn tar võore yaa dessin sẽn wilgd dũniyã n wilgd yɛla la tar noẽ tẽ sõng nebã ne buiida tɩ tõog n kẽng taoore tɩ tõog n bãnga bʋg migse tõngrã yãmb tɩ n paama n zems million piiga tɩ n paamam tɩ pa ta yẽ la sãn tɩg n yɩɩda yaa million pis naas projet rãmbã sõor tɩ n taa koabga a tõe n yɩɩ koabga la tõnd sẽn yaa sur zĩ ninga wã koabga yã nan taame wilgame tɩ ministɛɛrã sẽn dat n dɩk sõng ning n yãag nin-kãe rãmbã a da pa samd f sẽn na n pengẽ n wa lebs woto ye tʋʋr ne yɛl buud toɛ-toɛɛ sẽn ke Burkina Faso kaane wã yaa sẽn tʋmd b rog mika tʋʋmã wa n tɩ yã nangã n yɩɩge yaa rẽ tɩ ministɛɛrã rat n tũnug ne sõng-kãngã sẽn na yɩl tɩ b tõog n zab ne tʋʋm kaalga a Monica Ilbudo ket n gomda ne tõndo sʋkãngã sɩd yaa nakẽndr yaa toore bala tɩ bõe naoor sobrã boonda association rãmbã n kõt ligd n sõngdba la sʋkãngã b yãka noore na n sõng entreprise rãmbã noor sõng entreprise rãmbã yaa sãnd la bat n deege n tʋm n lebg wa lebs FDCT la sʋkãngã yaa sõngre n ka na tɩ sõng zaale la sõng sẽn tar võore tɩ b na sõng entreprise rãmbã la mim tɩ rasʋmã yiiba kisnis n looba entreprise rãmbã paama yɛl wʋsgo covid insécurité wã kɩtame tɩ entreprise ne paam nang wʋsgo paam tɩ projet kãngã na n paam tɩ entreprise rãmbã paam sõng bilfu tõog n yiis b lengã sõng-kãngã na kɩtame tɩ entreprise rãmbã paam bãmb me na paas b ligdmã wã tõog n le paam neb n dɩk tʋʋmã la tõog tɩ tʋʋmã kẽng taoore la wilgame tɩ neb nim sẽn dat b sõngrã yaa avril la kiuga ra sẽn piig la nins n watã n tɩ tãk zõ-ya kiuga pipi daare la b tõe n wa regl b projet rãmbã sẽn na yɩle tɩ b tõog n dɩk vaɩsgo n paam n yãagba ya pagba sẽn be lagm t'a sʋʋle sẽn tikd sã ne wala gãnzur province a kam sẽn be Côte d'Ivoire la sẽn yãna a taaboto n na n maane pagb tigri toor zalle rõnda yʋʋm nab sẽn maan tʋʋm kãngã biga tẽngã pʋgẽ wilgã n bata b talla tags Burkina Faso pagba sẽn yaa zoɛtba rũndã tɩ yaa nin-bãanega b wilgã n bata b tõodame n kose too ning sẽn tarba a tõog n dʋk n basba rẽnd tʋʋmdã pʋg wotone b tõog n yãka koe zugu n sok n na n gese yaa wãn wã to-to la Burkina Faso pagba sẽn be wa Côte d'Ivoire tõe n kẽsa b toogo n na yɩl n yʋlse tõnd tẽngã rẽnd sokra b rɩka lame n na n tõog ye n wɛgse n taas taaba kɩtame tɩ na yɩl n kɩt Burkina Faso gãand baane b talla pʋʋsgo misa b pʋʋsa wẽnd ta pʋse n na n kose laafɩ Burkina Faso yĩnga tõnd tʋm na n taaga Bukari Zongo maana kaseto ganzurgu pagba sẽn be Côte d'Ivoire maana ba tigliga samedi wã marsa kiuga ra sẽn pisi la yoobe 2022 wã pʋga na n maan tagsgo a ne bayira zu-loeesa bãmb wingame tɩ bãmb tigliga bãmb sẽn dɩk wi maasa yoorẽ n pʋda wã a pa kɩdeng zãnga tɩ bãmb rɩka tagsgo n togl ne pagb la nins sẽn be Burkina Faso tẽn laaga n namsdẽ ne yõ-koolga kaalmã wɛɛngẽ wã a wa tẽm toore sẽn yaa gãnzurgu pagb naaba konta ton vẽenem sã n tʋk n be yɩɩra tõnd sũurã ka noon ye la tõnd me organisa 8 marsã ka na n kɩd n bal ye yaa tɩ na n kɩ tɩ tõnd po-taabã n be yɩɩra bãnge tɩ tõnd me n be ka wã tõnd kũm nab nin-bãalgã wɔlg ninga n wẽ tõnd na wẽed bãmbã wẽeda tõnd Côte d'Ivoire kaane yaa rɩ la tõnd me bool po-taabã tɩ b wa tɩ d zĩnne n gese yaa bõe-saglg la tõnd na kõ taaba tõnd na maana wãna n sõnge tõnd Burkina Faso tõnd pʋg-taabã tɩ b yɩ pɛta pʋga yɩ nin-bãalgã pʋga yɩ nin-tãmã pʋga Madame Zungrana bon zabra man be kanwa ya wen la paraba ganzuru paraba nyinga voilà ganzuru paraba li kama wa marene vraiment sous non mame lam le bon de ganzuru paraba tout ka tab suma o gataba ba yemre ma yemre la bra bastabie voilà nasa dam yele l'union fait la force la ganzuru komba sulka sanga sumbe Côte d'Ivoire asan kabore senya tawr soba ba muniga me ti bamba songa paraba ni butar songa nyaaro misri ani église ram posin to kengan to rompo sonwena ma ntol Burkina Faso la fi wanyinga yenninga sembe ton bayira longo namanda ton bala ton me kadal bu mi teta ka ton bayire ton bayire ha kata la fi ton kata la fi donc ya rijule kangan kiti ton ikinar marama na ki mi so poshe dose
ki église na ma poussé bon dossier quand on bayira mam ya ka bore minata wala ton himbe kawa wi ma hanye ton na mala lam ti soma la burkina su ganu nga yinga ya ringi ton na mala bugu woto mo wona ni burkina gan la fin la ganzuru commence mbe Côte d'Ivoire sous le kasanga to bonté union des ressortissants du ganzurugu en Côte d'Ivoire yum fa ba manda tenre ani kuni na yella ne kenre toron le nora la fi la sunopoa Kuruyo province la nantal taba an kengan tulinya ti sane wa sau tenga po l'islam asembebe na wa adapama azumis palo tone na ilan tonga manan tuwende ti sana gestumna azuma son lo ton pa kamira auto en consommant l'islam atem posé mispa la poem ay wakato son ton dik sar bala obna za la sombo obna ni diga panga net tudma to nan tara sible na kile saman kaseta inam pa ma 20 na na solan sawado Adam wasan saw moyemba pana le keneza zinga tirampa ma zuma opus rompus woto tiwen lab yaginga alagi Ibrahim zungrana sin ya sautenga yaganga apama alzumiri saulimam kasanga alagi rasmani wedra go leben pas sautenga naba kango abungam tup suria nogo neneda absan yak yam anna wasong bamba te pam alzumiri woto Sa moy mun gam top suria no op sampa mira woto anaze kada anabiyam yure la wenam yure woto wa la ade pa ngaye pa mame la teda tam bebe top sampa man passé op suria no abun gam top rata wala école le rati ti madrasa hanail top ko mame bang dina vonre bo la palu muktobre te tum da bayak daga la gi mohamed tap soba bun gam te bamme wuma me la banam bangap sana manra ya to ko ne ba asiri an tum tumna te dina na kenre to na kele ya wala me wato to mohamed ya kinu le timi le summa me to mo ka pam karo do to na kele ya me to ne wa buninga to ne to so buninga ti dina ya so ngor bala to ne to ma buning fa to na kele ya wala me to ne na wa bunna ya saw ya to ne ya saw ya kan si to ne na wa ya saw ya kan si donc ko to na wala kele kele dina inshallah wala nening si sabab ti saw moy banam pam arzumi woto wa alagi Ibrahim zungrana aba kelen zeka bole anabol nebataba top song sane saw moy bawoto ya karanga ila dina film tempa yampu di bati hana tuni zonna no nan tuni panne ina patia susanti ni pa iba ni mana ko inde jitenzi ko to mi yumbu gidi ko to ni do ni tan ta tongo to so ne de ko la bala a tu ka ham pa me na sa wa a tu ka so do buso bi mi da panga na bawo ya la ning si ya tum da tawr sawa na sandam bonti patron a Sheikh Mohamed Kindo bamba na kela mbola saw moyemba tip sampa mi woto wa ab kelen ko swende wan katfa na yilin ti wenam songe ti la fi le branken Burkina Faso den ya mispala sampaki hane sautenga pongwa azomiro tone lemsenda pam venema tum nantara silu na kila seman kase tota midu zango ay kede venema anta tondo pana longu ila ina kila pasen kena wala lislonga wa ngulinya ko diwari de mikda metina biya maroma mana tinga tone tengning sambondi yaba yo ne ni mesion na tumna ya sheka Abdulaziz Sore porondamba sandati andike zo songo se nabiyama sankana toto ya bamanata boto na viglisa ne wala gana wotone ren yisibra ma security am pila wa son lori ya ba yotenga pour la tomna tomia ina pa ma 20 na tomna tar bukari zango ya samedi wa marsa kiwa rampila wa 2022 pour la Cheikh Abdelaziz Agib Soursoula Mbonte association des adeptes du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam anugla ningsumbe Côte d'Ivoire man mauludu kasenga Côte d'Ivoire tenga Mbonte yabayo pour la sulla tabisambe Côte d'Ivoire na wibitana safan tugili labo bolo l'islam din tawramba obiyase anu mitiba tubwa wazinde tubte taba nabiyam ro
norma dare la comptable saglise na yella l'islam pampanga tineba ton fuimde la fi pour la chèque à l'hydrame si ya waju manda daran kangawa ba munigi dame ti tum da wotono wa ya chèque ablaziz agib sore sun wunigi ti nin kan fari ran tume na yilla pam yodo duni la lahri ye posé de sababa mi chèque na ablaziz agib sore ye sababa la tonwa ya ba yo karunda na wa man mauluda shika menga yuringa la tonwa wa pa buna gombun bunzenga ya sheka nkoton missiona ninga na wennam tutum siwini sallallahu alaihi wasallam terwa gomne bana pamla fi la ne bazim taba la song taba la sur taba la yingis taba la bo fuim taba ni la fi Burkina Faso na gan bana Cheikh Ali Dramé bamuniga me te bam pousa me la fi na liberon wa Burkina Faso ti bade en de carton inyima abayiri ton mando za fatu gi le ne paton inyima abayiri parce que wonnam tutu nabi amel sallallahu alaihi wasallam ayat bayiri men nongol mi limando fo se ne dam prata bayiri fa ne men pame yite pame hande bate ringa ton wa zuwa ne do point ton mana do on tios bayira te wonna kit lafiya wa Arahman Sawadro sinya sulla tawr sobo yaba yowa bam yelam ti bam suriya noro ti sulla sinke bam banen teka jemson tarbe me bahyar me biblam te jina mauluda yaba yoka wena sek alhaji aziz soryuringa sene sulla yaba yoka tona cha sulla taka zuzeka nema bahyar pasa ant tonne sambile ni tapoin nema pasa me suno pasa me idnan ke le tunga kane mantere ti Cheikh Abdelaziz Agib sur sulla sinzinigi tens ko do vare ata tense pihna la zaka arrondissement 9 Wodokane la nantal taban kengi tikita ki markusi saka pon wilinga ramu po saba san lo armi kameti balan tambine san tungu de nep san derna yum kam fangil kiapi ronda yumna anore yibin soba la yab sambondi markusi foot tumna yiwakato e kuma bi san tonre na ko kaseto tob sin nonga balla tumna meri ko bane tumna taru welwinson ko yosman kaseto ina pa ma venam ne sulan sawado adsan silib turno marakana markusi futa obraba ne tumda yibi sabuka wotonuma yana yilenti kombi ba tigistaba nzemstaba la fila suno porin envoyimti sakne Union sportive de Markusiwa bamsi yiganda o pipi funka senlora obleba nidiga pangso kanga ngwedaran kente on basroma ti bamne secteur 38 équipe si a flèche d'or damba anti taba bala meyena ita town samwa ya Markusi équipe en ton flèche d'or équipe tub suibla biya yemre tub yahne zalam asalif kabol senet ninga san sigla tumna abuli da yampal ninga ab san kens yibin sa funka poroto no eri ton mana apipi vuka ton mana bulla petange ton mana ballam passé lauranna ton pa apipi vuka donc le secteur 37 pourra et ton remeti je ça vous sera femme zone pila yimra fa pour unité ba de secteur ba wata runde final la dali ton antal ko ni ngana ta jeune ça ambe ton secteur pourra et ton me gete zinza tabne ba mande ton me ran ton secteur développé et ton me secteur yuri ton ne santé no ton me sura yino la zemza tara ton datan lui ton yida arrondissement waya mer kudra sandaya bam yibin sa podra amade sawadro ya bamba yitumda wonneda obsambo ti wazin final la rara o pera tumda nebsulfa ya jeune namba saka point la mi yektaba balla zugo pasingunne singane équipe skateka taran wa yak finaliste na marunda petank teokane bon ya hunan tigim saka jeune se ti ya tila ti ton pusba barak ne tum to le pare gom zugu ni ngahi yakawa ya gom zugu sindik to ngana Burkina Faso wembi sana safa zanga ti mi mitulunda zamana sincèrement ton fa ya ton menga to ngataba mabili sambil pour anon ta pour na yilente ton tenga gan bani managanaba bam yi tumda bayak de sukuni yende bam me piera tumda ngwidi to suriya nongo shunu kete ton waka shunu ya bu ya biya ya jenne oroni nda tene bana taba dal
tõnd me naama bʋʋr yaa maneg naaba la tõnd me kota wẽn tɩ manegla sẽn be zĩig ninga fãa n kota wẽnd n bɩ a pʋgẽ del tʋʋmda sẽn yɩ wab rãmbã sẽn sigla n dat to-to wã b wilgame tɩ fãa yaa tʋʋmda bã yãkdga zãka boor sẽn sõng b la b yãag b yĩnga tʋʋmda bã yãkdga menga zẽka koɛɛ zĩig pʋgẽ n wilg bala tɩ b sẽn tik bũmb ninga n data a yaa bũmb sẽn ta bãmb daabo la b na n kell n yãag b la wakat buud fãa bala tõnd yãmb tɩ yaa tʋʋmdã na n tõog n tig zeneesã a leb n wa ne lagm n taar burkina faso tõnd baka ninga pʋgã laafɩ la tõd baooda tõnd nin tɩ tʋʋm kãngã maaname tɩ nebã tigim taaba tɩ nebã laame sũ-noog beeme bũmba fãa yɩɩ sõma y tẽeg tɩ bãng tɩ tornoa markusi futa a yiib n sab vũka wags taaba a sɩnga fevrier kiuurasmã yoobã sẽn loogã ne équipe sõonna maan bãmb pisi la a yoobe lebga vẽenegã mosã tɩ équipe nins sẽn na n teg n ta wẽ ne coupe du monde na ka ta tẽngã pʋgẽ rõnda yʋmna d mikãmba tɩ équipe fãa tõgame n bãnge sul ning pʋgẽ fo me sẽn na zĩ neb sẽn mon tɩ pʋlla b sẽn weelba zĩisã ning wotone lebga vẽenegã tɩ na n tõge n paam vẽenam ne tʋmd n taga sola sawadgo équipe nins sẽn na n wags b taab coupe du monde qatar 2022 wã b welg b la groupe ni groupe a wã yaa katare pays-bas sénégale ne équateur n be ne taaba groupe B wa masã yaa Angleterre, États-Unis, Iran, tɩ Ukraine ne Écosse la pays de Galles wags taaba yãk b gãndaoogo tɩ to na équipe sa tãaba groupe C wã yẽ yaa Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite groupe D wã yaa France, Danemark, Tunisie na sẽn sab équipe a wat n to yɩ Peru ne Australie la Émirats Arabes Unis n wags taab n yãk équipe yɛngã tɩ fãoba groupe E wã yaa Espagne, Allemagne, Japon, tɩ Costa Rica ne Nouvelle-Zélande wags taaba tɩ gãndaoogã to fãoba groupe F a mosã yaa Belgique, Croatie, Maroc ne Canada groupe G wã yẽ yaa Brésil, Suisse, Serbie ne Cameroun groupe H yẽ yaa Portugal, Uruguay, Corée du Sud ne Ghana bãmb me n na taaba denet pʋʋsɩ la barka tɩ d kɩba na sogsi kãngã rũndã zabrã yaa tẽna mosã tɩ le tõog n paam taaba n dɩk kɩba ne morã n taas yãmba ne a solã n sawadgo d pʋʋsɩ la barka wẽna gãneg laafɩ wẽna kɩt tɩ dɩk toore